Budapest e che abbiamo deciso quest'oggi di replicare, di ripetere nuovamente per questo training. Conoscervi, appunto, per chi non mi conosce già, sono da 3 anni all'interno di MW Life, della nostra compagnia, e ho 23 anni, compirò 24 anni tra 2 mesi, e l'aspetto, diciamo, del social media ha cambiato completamente il mio business, ha dato una marcia in più al mio business, ok? E mi ha permesso di realizzare tutti gli Ok, obiettivi. here we go. On est là en France, je pense que les Français, vous m'entendez bien. Du coup, je vais vous parler ce soir des médias sociaux et nous allons du coup parler de comment ça a pu changer ma vie pour moi et j'en ai un peu parlé à Budapest. Je vais vous dire quelque chose de vraiment important. Les gens pensent que les réseaux sociaux, c'est juste regarder des photos. La primissima cosa di cui dobbiamo andare a parlare è il personal branding. Per spiegarvi cosa è un personal branding, posso prendervi l'esempio, ok, di qualsiasi... Donc, la première chose à faire, c'est avoir un personal branding sur les réseaux. O anche, per esempio, un telefono ha una marca, no? Ok? Tutte queste marche non sono... Un peu comme la pomme de Apple, La maggior parte delle volte toutes ces marques. La maglietta perché è bella, la compriamo perché ha il brand, perché è di quella marca. Magari non compriamo l'iPhone perché è un iPhone. La plupart du temps, on n'achète pas les choses parce qu'elles sont forcément belles, on achète plutôt la marque. E la stessa cosa va fatta sui social media. Peut-être qu'on aime le téléphone. Comprano noi. Quindi non basta mettere un video. Dobbiamo, prima di mettere un video, far sì che le persone comprino noi. E quindi lavorare sul nostro brand personale. Ed è questa la primissima cosa. On doit faire quelque chose pour que les gens achètent. Quello che è un personal branding, appunto, è ciò che vi caratterizza e vi differenzia da tutti quanti gli altri. Ok? Nei social media ci sono all'incirca... Donc un personal branding, c'est ce qui va faire une différence entre vous et d'autres gens. Sur Internet, il y a plein de comptes. Donc la question c'est pourquoi quelqu'un va te follower à toi, va te suivre à toi, plutôt qu'une autre personne. Donc tu dois être différent. Qui je suis, qui je fais, comment je fais ça, et pourquoi il devrait me suivre. Tu dois poser ces questions-là à toi-même avant de trouver un vrai personal branding. Donc tu dois juste t'asseoir, prendre un stylo et écrire ton histoire. Pourquoi tu dois faire ça et pourquoi tu veux le faire? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres gens qui fait la différence? La chose la plus importante que tu as à faire sur les médias sociaux, c'est beaucoup de personnes montrent ce qu'ils n'ont pas ou ce qu'ils ne sont pas. Tu dois faire l'inverse. Et tu dois miser sur tes différences.
Tu dois vraiment te montrer toi-même, en fait. Qui tu es. Quelles sont tes qualités. Et je vais vous montrer l'exemple de l'iceberg. Dans l'iceberg, tu vois juste une partie. Si tu sais pas, si tu montres pas le dessous, bah, tous les gens voient juste Dubaï, voient juste ton succès en fait. Les gens s'en foutent de ça. Il est chanceux, ils disent. On doit être un exemple pour les gens. Du coup, tu dois tout montrer, en fait. Parce que si tu montres ce qu'il y a dessous, les résultats, tu dois montrer le meilleur que tu es, en fait. Le but, c'est comment tu as obtenu ces résultats. Ne montre pas que tes résultats, montre comment tu les as fait étape par étape. Si tu montres juste la pointe de l'iceberg, les gens vont t'envier et ça sert à rien. Parce que du coup, ils vont juste être jaloux ou alors te dire que tu as de la chance. Quindi quello che devi fare adesso è andare a creare il tuo profilo Instagram da zero, ok? E andarci a inserire il tuo personal branding. Se hai già un profilo Instagram non c'è bisogno di crearlo da zero, assolutamente. Du coup, tu dois créer ton profil et du coup y insérer ton personal branding. Donc si tu as déjà un profil, tu peux le changer. Ta photo de profil d'Instagram doit montrer qui tu es. Elle doit être belle, professionnelle. Ils doivent te voir clairement. Utilise vraiment ton vrai nom. Les gens doivent savoir qui tu es. Donc ta bio est super importante. Peut-être que c'est vraiment la chose la plus importante qu'il y a. Parce que les gens vont sur son compte, en 2 secondes, ils décident s'ils te suivent ou pas. Une bio Instagram ne met pas tout ce que tu fais. C'est pas une liste des choses que tu sais forcément faire. Nella mia biografia di Instagram, per esempio, gli ho scritto: sono 2 anni, ormai 3, devo cambiare infatti il numero, sono quasi 3 anni che ho reso la mia. J'ai mis 3 choses, par exemple, dans le mien. E aiuto migliaia di persone da tutto il mondo a fare lo stesso. Scopri come puoi fare. Je travaille sur ma personne et sur mes voyages et j'aide les gens à faire la même chose. Donc les gens voient ça et me suivent. Una volta che avete fatto questo, siete pronti a creare dei contenuti, ok? Quindi prima dobbiamo fare tutto questo lavoro. Poi possiamo creare. Et maintenant, tu es prêt à créer du contenu pour ton compte. Io sono sicuro che tutte le persone che sono collegate all'interno di questa call oggi
Tout le monde se connecte Una via Instagram, ok? des stories. La maggior parte, l'80%, una almeno, storia di Instagram. Le Et je suis facciamo sûr, il y a plein d'entre vous qui ont fait une story sur Instagram, perché déjà. cominciamo a guadagnare dalle nostre storie? Questo deve essere il ragionamento. On publie tous les jours. Facciamo sì che queste storie ci facciano guadagnare del denaro, ok? Ci facciano aumentare il nostro business. Du coup, les stories, elles doivent te faire gagner de l'argent Sono innanzitutto che dovete essere costanti. pour t'aider pour ton business, tout simplement. Basta metterne una sì, La première chose, domani no. Domani una, poi l'altro giorno no. tu dois mettre, No, dovete essere tu dois mettre des stories tous les jours. tutti i giorni, anche più volte al giorno. Adesso vi darò degli esempi che potete fare. Dovete essere costanti nel pubblicare queste storie. Et tu peux même en mettre plusieurs. Nelle storie devi semplicemente Dans ces raccontare stories, quello che ti ho detto prima, il tuo personal brand, tu dois raconter une il tuo histoire. percorso. Che Ton fai personal branding. Che stai facendo oggi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fallo vedere. Fai vedere Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui avec moi? perché sei Montre-le. così. Quindi non basta far vedere cosa stai facendo. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Fagli capire perché lo stai facendo. E questo tutto, in tutto quello che fai nella tua vita. Adesso Tu dois, alcuni esempi proprio che tu dois communiquer avec les gens. devi creare poi rapporto nelle tue storie e dare delle soluzioni a problemi comuni. Tu dois, E ti insegnerò tu dois créer un rapport all'interno di questa cosa. avec les personnes et être là en résolveur de problèmes. Intanto prendi il telefono e parla. Tu dois mettre ta tête. Vedere. Fatti una foto, pubblicala. Devi farti vedere. Ok, le persone devono ricordarsi di te. Ora pensa a Prends des quanto photos, publie-les. guardi tutti quanti i giorni. Les gens doivent se rappeler de toi. Scorri. Non ti ricordi delle storie che hai visto, delle persone che hai visto. Ma se tu vedi una Tu te faccia rappelles pas de toutes les personnes avec qui tu as vu des stories. Mais si tu vois une tête cominci a ricordare aujourd'hui, demain, no? tu t'en rappelles. Questo è quello che dobbiamo fare. Comincia a metterci la faccia perché in questo modo le persone si ricorderanno di te. E questo è il nostro obiettivo. Conosci il tuo pubblico e fai interagire. Possiamo fare qualche sondaggio durante le nostre giornate per conoscere cosa gli piace, che tipo di Du coup, tu dois interagir che tipo di sport avec eux. fare, così che sappiamo anche di cosa andare a parlare. Tu dois regarder quel genre de voyage ils aiment faire, quel sport ils font et tout ça. Di queste storie che possiamo Et je vais vous donner quelques exemples de stories. Facciamo proprio una giornata tipo, ok? Un esempio di una giornata. La prima storia può essere un buongiorno, ok? La première story du matin, ça peut être simplement bonjour. Devi trattare le persone che ti seguono, Et je vais vous dire quelque chose. ok? Come le persone a cui vuoi più bene. Quando tu ti alzi la mattina e guardi i tuoi cari, ok? Cosa gli dici? Et tu dois parler avec les gens qui te suivent comme des personnes de ta famille en fait. E vai lì subito di botta a dire no, prima gli dici buongiorno, poi gli dici cosa gli volevi dire, ok? La stessa cosa vale sui social media. Non dobbiamo mettere una storia, boom, gli ho detto tutto qua. No, prima avvertiamo, buongiorno, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Ok. Poi parliamo. D'abord, ben, salut, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais? Gancio cosa significa? Ieri ho visto un film, ho letto un libro, ho visto un Et genre en mode hier j'ai vu un film, c'était... Tu parles de quelque chose, de ton expérience. Condividi la tua idea su Et quell'argomento. avec ça, tu Non peux aver paura di dire commencer à interagir avec tes followers. perché è qui che vai a fidelizzare. Tu dois pas fuir. Di cosa pensi realmente su una cosa, sempre e comunque. E magari se riesci, anzi, Parce que ici, tu crées ton public en fait. mettici la faccia e la voce quando dici cosa pensi, quando parli di argomenti. Così che Tu dois mettre ta tête et ta voix il tuo pensiero. quand tu parles de quelque chose. Mostra come sta procedendo la tua giornata, quindi cosa stai facendo quest'oggi, qualsiasi cosa tu stai facendo. Mostra il tuo lavoro anche. ok? Tu dois montrer comment se passe ta journée, Il tuo ton lavoro. travail, qu'est-ce que tu fais en fait. Sei qui, ok, puoi mostrarglielo cosa stai facendo in questo momento. Lifestyle, appunto, magari questa sera vai a cena. Tu peux montrer ton lifestyle, Non sei un robot che sei una du persona. sport, Fagli vedere quello ce que tu aimes faire. E
come vale per il buongiorno, vale anche per la sera. Buonanotte, ci vediamo domani. E magari fagli vedere che Et après, ben, bonne nuit, on se voit demain. stai leggendo, stai vedendo, stai guardando quello di cui gli parlerai domani. Ora immagina le serie TV che tu guardi, no? Et où tu peux le teaser sur ce que tu vas parler demain. Esattamente in Fais un questo teaser. no, non si chiamavano storie, ok? Le serie TV sono costruite esattamente in questo modo qui. Tu inizi e c'è un collegamento, un gancio, c'è lo svolgimento e poi la parte finale non è mai una fine, ok? È sempre un Voilà, j'ai pas crearti compris. aspettative per la puntata successiva, ok? Quindi tu sei sempre invogliato a guardare il prossimo episodio. Sono certo che la maggior parte di voi, quando Du coup, tu dois voir un épisode en avance, en fait. Et vraiment les teaser pour que eux, ils aient envie de venir voir tes stories demain. c'è il secondo, il terzo, però adesso voglio sapere come va a finire. Questo è il nostro obiettivo, diventare indimenticabili nelle nostre storie, ok? E più creerete questo, più le persone non vedranno C'est ça qu'on doit construire avec nos stories E cosa sur accade? Instagram. Non vedono l'ora di ascoltarti, che qualsiasi cosa voi avrete da vendergli, loro lo compreranno perché si fidano di voi. E adesso ne andiamo a parlare, ok? Quindi l'obiettivo è proprio questo, come ti ho detto. Et après, tu dois parler avec les gens. Mettere la Ferrari su una pista. La Ferrari è la vostra Notre but, c'est créer de la relation. Al branding. La pista è le nostre storie. Servono per esprimerci. People follow people, la regola numero 1 del marketing. Si une Ferrari People follow people. Le est dans ta story, tu dois la mettre sur la route. persone. Le persone C'est juste que les gens suivent d'autres gens. persone. C'est la règle numéro 1. Quante volte avete visto gli influencer? Les gens achètent des gens. Social media vengono pagati da aziende per parlare di un loro prodotto nelle loro storie. Perché sanno Regarde, che les influenceurs, ils les payent pour qu'ils parlent de produits. E il vostro obiettivo è questo. Parce qu'ils savent que les gens voient ça, ils sont influencés et ils l'achètent. Che servizio usate per viaggiare? Le persone vorranno comprarlo. Ma prima dovete fare tutto questo lavoro che abbiamo visto. Et les gens veulent acheter. Non si compra, ok? Non compriamo. Le persone non comprano. Et tu dois faire tout ce travail avant. Si fidano di voi, anche se gli venderete questa penna, ok? Questo block note. Parce que si tu fais rien, si tu crées rien, si tu crées pas d'histoire ni rien, ils achèteront jamais rien. Allora lo posso usare anche io. Questo deve essere il ragionamento, ok? Quindi, se le persone si fidano di te, comprano da te. Ils doivent se dire, Matteo, il utilise ça et je dois l'acheter. Je dois l'avoir. Che durante tutte le giornate hai fatto quello che abbiamo visto, quindi li hai C'est pour ça que tu peux utiliser tes stories pour vendre. Tanto vendi con le storie. Quindi hai fatto un viaggio, sei venuto magari a Budapest insieme a noi, ok? Hai prenotato la life experience di Firenze o di Malaga o di Ibiza o di tutte le nostre. Par exemple, tu es allé à Budapest, tu es allé au bootcamp, ou à Florence, à Malaga, ou tu vas à Ibiza. Montre-le. Ok, quindi prima devi fare questo lavoro, poi glielo mostri. Mostraglielo e digli che possono Et che loro farlo. au début, tu montres ça. Mostragli un tuo viaggio, fagli vedere quanto hai risparmiato da un tuo viaggio. Et après, tu montres que tu peux en faire partie. Questo sito. Montre tes voyages, montre tes réservations. Non abbiamo i costi di rivendita nell'acquisto dei nostri hotel, quindi riusciamo a risparmiare tanti soldi rispetto ai siti. On a des prix privilégiés, tu peux économiser beaucoup d'argent. Può essere un membro, costa 19 Tu veux faire la même chose, clique sur le lien Immagina come ti sentiresti a risparmiare et sois membre. 1.000 euro su un viaggio spendendo $19 di abbonamento. Le VIP, c'est juste $20. Ok, questo è l'obiettivo. Tu peux économiser $1000. Possono anche loro fare questo come lavoro. Tu préfères E immagina che tu faire 1000 euros, payer 1000 euros de plus ou payer 20 euros par mois pour avoir 1000 euros de réduction? anche da tutto questo. Scrivimi, contattami. Tu peux gagner de l'argent grâce à ça. Come si chiede informazione, ok? Ma questo è l'obiettivo. Demande-moi des infos et je vais te montrer comment. Allora ricordatevi, Ça, c'est ton but. va fatto tutto quel lavoro che abbiamo visto. Poi si può vendere. Adesso vi do qualche consiglio anche per realizzare. Ils doivent te croire en fait. Tu dois créer un lien de confiance avec les gens d'abord. Molto importante.
dei reel, dei TikTok, dei video per i nostri profili. Partiamo dalle storie. Tu peux créer des TikTok, des Reels, tu peux faire plein de choses. Per realizzare le nostre storie, On va parler de stories. Comment créer ces stories? Di una foto che possiamo fare, che possiamo mettere sul nostro profilo, ok? Innanzitutto voglio Et ça, c'est un exemple avec une photo qu'on a pris à Dubaï. Quindi cercate sempre di, quando fate le vostre storie, di selezionare una foto che sia nel vostro... Tu dois d'abord choisir une bonne photo. In cui siete voi. State parlando, per esempio, del nostro club. Et c'est quelque chose qui doit être en lien avec ce que tu vas parler. Parli del tuo viaggio a Dubai. Le texte, pareil, ça doit être en lien avec la photo. Ok. Il testo, ovviamente anche qui è molto importante. Io utilizzo sempre il riempimento del testo, così almeno che è più visibile. E la grandezza del testo è anche molto importante, molto molto importante. Non devono essere testi giganti. Guarda questa storia, guarda quanto sono... Du coup, tu dois choisir aussi la taille du texte. Ça doit pas être trop gros. Devono essere appena leggibili. Okay. Tu peux choisir des caractères petits mais qui se lisent facilement. Rendili visibili. Ok. Adesso vi insegno un trucco per rendere ancora più belle le vostre storie, che ho insegnato anche appunto lì mentre eravamo a Budapest, ed è stato bellissimo. Ça doit être clair. Ça doit être clair. Lo avete fatto in diretta insieme a me, ok? Quindi è stato super utile. E le sto già... À Budapest, on a fait un workshop, donc on a fait ça tous ensemble pour créer une story. Molto utile. Perché alcune volte, alcune foto che vogliamo mettere nelle nostre storie, come ad esempio questa che ho messo io, se guardate bene, la scritta dà un po' fastidio all'occhio perché i colori sono sul bianco, sono simili alla scritta, quindi devo un po' faticare con l'occhio per vederla. Allora parfois il y a trop les couleurs vont pas ensemble ou quoi que ce soit. Andare in alto a destra nei tre puntini, selezionare disegno e andare a fare... Donc tu peux choisir dessiner. Una volta che abbiamo selezionato disegno, scegliamo tu peux sélectionner dessiner après. Al centro, la penna al centro, quindi non la prima, non la seconda, la penna al centro, ok? Selezioniamo poi gli ultimi colori, quindi scorrete tra i vari colori, ci sono 3 pagine di colori, 1, 2, 3. Et tu mets la couleur que tu veux derrière. Colori, se scegliete uno chiaro o uno scuro, come volete voi, dovrete poi semplicemente tenere premuto 3 secondi sulla vostra immagine, ne aspettate 1, 2, 3, e l'effetto sarà questo. La vostra foto sarà o schiarita. Et du coup, tu peux mettre 1, 2, 3 secondes et tu peux mettre l'effet en fait. Scelte i colori scuri. Ok? In questo modo vedete che il testo si legge meglio. È più facile da leggere. Ok? Non abusarne. Et là, tu vois, le texte, il est plus facile à lire. Non fare tutte le storie in questo modo, attenzione. Ora ogni tanto, ok? Metti 5 storie. Tu dois pas faire ça sur toutes tes stories. Devono essere fatte in questo modo, ok? Parfois, mais pas tout le temps. Adesso vediamo come creare dei video, ok? L'argomento. Maintenant, on va voir comment créer une vidéo. C'est quelque chose de super important. Nei reel, nei TikTok, che è la cosa che viene più utilizzata al momento e che ci fa più risultati. On va parler des réels et de TikTok. Innanzitutto, prima di crearli, voglio dirti alcune cose molto importanti. Questi video il doit être devono essere utili, intéressant, attraenti e danno informazioni. utile Ad esempio, et attractif et informatif. Video in cui facciamo vedere dove siamo stati. Guarda che bello, sono stato a Dubai. Non è utile. Non mi interessa che tu sei stato a Dubai, ok? Dimmi invece perché sei stato a Dubai, come c'est pas juste quanto hai speso a Dubai, dove hai prenotato a Dubai. Dammi dei consigli per andare. Dis-moi pourquoi où est-ce que tu as booké pour Dubaï, dis-moi tout ce qui s'est passé en fait. Dis-moi toutes les étapes. Okay. Non basta far vedere cosa hai Dans quel hôtel t'étais. vedere come lo hai fatto. Quindi utilità, prima cosa importantissima. Non fare video dove parli. C'est pas pense à ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pas montre pas tout le temps comment montre comment t'as fait. Quindi Ne parle pas toujours de travel advantage. ogni tanto fai vedere anche
Tu dois parler de ton personal branding. Après, tu peux montrer Travel Advantage, ta réservation. Tu dois alterner entre parler de Travel Advantage et créer une storytelling. Et du coup, quand tu fais que scroller, quand tu t'arrêtes sur une vidéo, quand la vidéo est belle, tu as 3 secondes pour être attiré. Pourquoi les gens vont rester sur ta vidéo? Quand tu parles d'une vidéo, est-ce que les gens vont s'arrêter dessus? Sois honnête avec toi. Questo è il tuo obiettivo. Le persone non vogliono vedere come sei arrivato a 100 all'ora, vogliono vederti già a 100 all'ora, per quanto riguarda i reel, ovviamente. Ok? Quindi questo serve avere appunto velocità nel video, ritmo. Les gens sur TikTok et les réels aiment que ça démarre direct. Les vidéos doivent avoir une bonne qualité. Utilizzalo nei tuoi video perché ti rende luminoso. Questo è importante. Quando scorro video, guardo quello che mi attira di più, che mi illumina di più, ok? E vai a curare quelli che sono i dettagli. Donc c'est super important tout ça. Adesso ne creiamo uno insieme. Ti dico ancora una volta, se non lo hai fatto, prendi Et comment on fait pour créer ce genre de vidéo? Ok? Per questa fase soprattutto. Prends des notes pour ça, parce que c'est super important. Et je vais te montrer comment créer les vidéos. Ou tu peux faire une vidéo où le call est enregistré. J'essaie de parler doucement pour les traducteurs. Donc vous avez le temps d'écouter. Donc, au début, tu dois télécharger CapCut. C'est gratuit. Et tu peux modifier ton contenu. Tu as plein d'outils pour le faire dessus. Donc c'est super simple. En premier, tu choisis le clip de ta vidéo. Quand tu as choisi ta vidéo, tu peux aller dans la sélection modifier et tu peux cliquer sur diviser. Et du coup, tu peux choisir. Tu peux choisir le moment de ta vidéo. Du coup, moi, sur toute la vidéo, j'ai gardé cette partie. Et après, ce qu'on fait, tu peux commencer à parler et raconter. C'est une chose vraiment super importante. Pour créer du contenu intéressant, tu dois mettre ta voix dessus. Comment tu es allé à Dubaï? Comment tu as réservé? Combien ça t'a coûté? Ce que tu as fait là-bas? Tu dois parler, toi. Donc, tu vas dans la section audio et tu cliques sur la voix.
e scrivi quello che vorrai dire nel video. Tranquillo, perché adesso ti aiuterò anche Et écris sur un papier ce que tu veux dire. questo, come si crea una storia nei tuoi video. Adesso vedremo anche questo, ok? Però assicurati di averlo prima scritto. Et là, tu peux créer une story vidéo, du coup. Il telefono. Tu peux créer une histoire dans ta vidéo. Ok. Una volta che hai fatto questo, avrai il tuo video doppiato. C'è un problema però, che la maggior parte delle persone Quand tu fais ça, la vidéo avec ta voix, TikTok lo fa senza audio, non ha le cuffiette, ha l'audio disattivato, quindi non et senti. si tu Come facciamo a risolvere questo problema? ajoute pas l'audio après, parce que sinon ça y va sans ton audio. Dei sottotitoli. Se andiamo nella sezione testo di questa applicazione, Du coup, tu n'as que le son. Donc là, tu peux ajouter du texte. Tu peux mettre auto-capture. Et l'application, elle va faire une capture automatique. Non, pas tout à fait parfaite, mais tu peux la corriger. Tu peux aussi choisir de mettre l'arrière-plan son, off. Come per esempio, ti faccio vedere qua. Ok, questo è un esempio. Questo è il mio doppiaggio, è la mia scritta. Donc ça, c'est mon texte. Non è enorme, gigante, appena leggibile. Tu peux le lire. C'est pas besoin de le mettre en gros. Ok, e questo è molto importante perché là, on peut mettre quelques petites animations, et ça, c'est super important. Parce que la vidéo, comme ça, elle est animée, elle est plus belle. Tu mets de la qualité dans tes vidéos. Tu cliques sur le texte et il y a animation. Et tu peux mettre différents types d'animation. Un de mes préférés, c'est karaoké. Parce qu'il retient bien l'attention du téléspectateur. Il y a plus de probabilité qu'il regarde toute la vidéo. Tu peux choisir des effets, des couleurs au texte. Je peux pas vous montrer tout le texte parce que là c'est un peu trop petit, mais essaye. Et du coup, on doit partager maintenant la vidéo. Donc, on va voir sur Insta, mais c'est pareil sur TikTok. Dans les reels, quando vedi che di fianco a sinistra dell'audio c'è una freccia che fa in su, salvati questo audio. Si il faut que tu mettes un son. Perché la freccia che va in su significa che è un audio virale. Et tu l'utilises. Parce que cet audio, il est viral. Ok, quindi salva tutti questi audio e riutilizzali per i tuoi video. Una volta che hai fatto questo, hai selezionato quindi. Donc, utilise ce genre de musique. Hai fatto con CapCut, senza audio, ok, solo con la tua voce. Quand tu as sélectionné ta vidéo Hai fatto il tuo video con CapCut et la musique, hai scelto la musica, assicurati di aver va sur l'application. Ok, di lasciare il volume del video originale, quindi del tuo doppiaggio. Donc, tu peux choisir le volume de la musique ou de ta voix. 10 volume, massimo 15, minimo 6. Et tu mets juste la musique à 10. Appena ascoltabile. Devono sentire. Il faut que ça soit vraiment tout doux derrière. Ok. On doit juste entendre une petite musique. È un consiglio molto importante che ha reso il mio profilo Instagram super virale, ok? Perché quando noi pubblichiamo un video,
l'applicazione ci Et là, chiede tu peux rendre du coup ton réel viral. Et du coup, il demande si Oppure, se togliamo questa spunta, questo video non verrà pubblicato nel nostro il te demande si tu veux mettre sur ton feed ou pas. Esplora di tutti i video di Instagram. Quindi, se noi facciamo questo, vuol dire che questo video sarà mandato a persone che non ti seguono. Quindi hai la possibilità di fare nuovi follower. Si tu choisis que la vidéo elle soit pas partagée sur ton feed, elle va être partagée avec de nouvelles personnes. Et si c'est partagé avec des nouvelles personnes, tu peux avoir de nouveaux followers. Donc tu dois créer des vidéos pour faire pour tes followers et aussi pas partagé avec tes followers. C'est une chose vraiment importante. Di follower su Instagram, grazie proprio a questa cosa qui. Ovviamente è importante che il video poi sia bello, ragazzi. Et avec ça, tu peux vraiment toucher beaucoup de followers, de personnes sur Insta. Non seguite tutto quello che vi ho appena detto, non funziona. Et si tu as quelque chose de qualité, avec les conseils que j'ai donnés avant, tu vas avoir des personnes qui vont venir te suivre. Non preoccupatevi, non faranno nessuna visualizzazione per 2 settimane. T'inquiète pas si les premières vidéos n'ont pas beaucoup de visualisation, n'ont pas beaucoup d'interaction. Tu dois continuer de faire des vidéos tous les jours. Si une seule de ces vidéos devient virale, plein de personnes viendront sur ton compte et s'abonneront à toi. Inserisci massimo 7-8 hashtag, non di più, che descrivono quello che le persone vedranno nel video. Quindi stai parlando di consigli. Tu dois mettre 7 ou 8 hashtags, pas plus, qui te décrivent. Et qu'est-ce que les gens vont chercher pour trouver ça, ce hashtag. Low cost, voyage pas cher, je sais pas comment Solo che su TikTok andremo a mettere una didascalia, una descrizione molto più piccolina. La cosa più importante sono gli hashtag, ok? Adesso quindi, dopo tutto questo lavoro che abbiamo fatto, congratulazioni perché hai appena Donc félicitations, je pense que tu as appris à continuer à créer une vidéo plus belle de 99% des personnes sur les réseaux. Donc tu vas pouvoir te démarquer. On met pas des vidéos juste parce qu'on doit mettre des vidéos. On met des vidéos parce qu'on doit vendre aussi. On peut attirer des gens. Adesso ti parlo di alcune cose molto importanti per realizzare questi video, ok? Ti ho parlato di come si fanno, adesso ti... Et là, je vais vous donner quelque chose à propos de l'histoire à raconter. Après ça, tu vas avoir tous les outils pour faire la différence sur Instagram. Vraiment, tu dois apprendre à faire le storytelling. Lo storytelling è semplicemente quello che tu guardi nei film tutti i giorni, ok? Quindi un film inizia parlando della storia passata, quindi un problema, lo svolgimento e la risoluzione di quel problema e poi c'è il traguardo finale. Questa è la storia. La storytelling, c'est vraiment comme les films en fait. Ça arrive, il y a un élément déclencheur, il y a un problème, il y a une solution et une finalité. Sia sui nostri video. La prima cosa che dobbiamo fare per creare uno storytelling è creare un gancio, attirare le persone. Ricorda, hanno 3 secondi per scegliere se guardare il video. La première des choses, c'est créer quelque chose pour attirer les gens. En 3 secondes. Ad esempio, se anche tu vuoi andare a Dubai, Ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils vont voir dans cette vidéo. tieni l'attenzione delle persone
Tu dois maintenir l'attention. Quindi, se anche tu vuoi andare a Dubai, ma pensi di non avere la disponibilità economica, allora adesso ti spiego come Si toi potrai... aussi tu veux aller, par exemple, tu tombes sur quelqu'un qui veut aussi aller à Dubaï et qui n'a pas l'argent, ben, je vais lui partager comment il peut le faire. Sono riuscito a farlo, quindi gli parli di quello che ti ha permesso di... Et je vais te dire comment j'ai fait ça. Et après, tu appelles à l'action. Con una chiamata all'azione, ok? Et tu vends directement. Se anche tu vuoi farlo, puoi andare nel mio link, nella mia biografia e vedere le varie informazioni. Puoi scrivermi nei messaggi direct su Tu Instagram. peux cliquer sur mon lien, tu peux commenter, tu peux me contacter. E utilizzare questo servizio per i tuoi prossimi viaggi. Non dimenticarla mai la chiamata. Et tu peux devenir un membre. Se no non vendi. Ok? Questa serve per vendere. N'oublie pas le call to action, l'appel à l'action, parce que sinon tu vends jamais. Pagato per raccontare storie. Questo è il network marketing, ok? Sia offline, Et payé pour raconter des histoires, clairement. vieni pagato per raccontare storie. Quando offline facciamo T'es payé pour ça. le persone vogliono sentire la nostra storia, ok? Non tutta la spiegazione perfetta. Quand tu fais une présentation, les gens doivent entendre ton histoire. Le persone vogliono sentire Ils ne doivent pas entendre tout de A à Z. Ils veulent entendre ta story. Pourquoi toi, tu as démarré. Vale anche online, ok? Ça fait réellement la différence. Vieni pagato per raccontare storie. Fai questo tutti i giorni. Tu es payé pour les histoires, pour raconter des histoires. Su qualsiasi cosa fai. Se anche tu vuoi, Tu dois créer des storytelling sur tout ce que tu peux. il tuo lavoro non te lo permette, ti spiego come io a 23 anni ho cambiato la mia vita e adesso sto viaggiando in giro per il mondo insieme alla community globale di viaggiatori più grande al mondo. Et du coup, tu peux raconter ce que tu veux. Genre le jour où j'ai rencontré ce club, ça a changé ma vie. Voilà. En étant honnête. Mettiti lì tutti i giorni, crea storie, devi essere uno scrittore, diventa uno scrittore di storie. Fais des stories tout le temps. Poi se applicherai tutti i consigli che ti ho dato per creare dei video, per Tu les écris, su Instagram, e tu les crées et tu les fais. detto ora, è qui che venderai. Ok? La call to action poi è importante a fine video. Ok, quindi guarda il mio link in bio abbiamo i nostri link, ok, che ci ha creato proprio la compagnia, ok, dove possiamo spiegare quali sono le Le modalità. call to action, c'est est-ce qu'il y a le lien dans la bio, par exemple. Soprattutto adesso che abbiamo la nostra super novità sui Guest Pass, di cui parleremo alla fine di questa call, possiamo utilizzare il link che ci mette a disposizione. On a eu la méga nouvelle par rapport au Guest Pass. Chi non lo sapesse, se andate su Travel Advantage, nella sezione On peut utiliser le lien que MWR va nous donner. sezione sito web, Dans la section questa sezione sito web potete creare il vostro sito Bio. ok, per far iscrivere le persone con un guest, un VIP, un'elite, dare informazioni. sur le site, sur le compte de Travel Advantage, tu peux créer ton site web Oppure potete et tu as les liens avec les flashcodes et tout ça. un sito web, come volete voi, è uguale, ok? Oppure creare delle storie in evidenza, degli highlights, Tu peux mettre des stories à la une, dove gli parlate di Travel Advantage, en évidence. del club di viaggiatori e del nostro business. Io le ho fatte, ok? Io ho fatto delle storie in evidenza dove parlo di Travel Advantage e dico alle persone di iscriversi se sono interessate. Questo mi ha permesso che da tutti i video J'ai plein de choses social, dalla call to action, et il y avait plein de vidéos différentes guarda de voyage. tantissime persone si sono Après le- iscritte come clienti, ok? VIP, semplicemente, perché hanno visto quelle storie. Basta, mentre io stavo facendo altro. Et du coup, après, les gens vont s'enregistrer tout seuls juste en voyant mes stories. Io stavo facendo un evento, mentre io stavo facendo altro per la mia attività, ho avuto tanti clienti che da J'étais à un event, je faisais quelque chose d'autre. da soli, completamente, non ho mai parlato. Les gens sont. J'étais là ou là et les gens s'enregistrent tout seuls.
Et ça, c'est un système automatique. C'est la même chose pour le business. Là, tu dois parler avec les gens. Si tu veux t'enregistrer dans le club, enregistre-moi. Écris-moi, pardon. Un autre call to action, c'est qu'est-ce que tu penses de ça? Quindi, come ti ho detto prima, non fare solo video di Travel Advantage. Uno, parli della piattaforma. Du coup, tu dois créer des vidéos différentes. Une qui parle de la plateforme, une qui parle de voyage, quand on est à Dubaï. Et les gens qui vont te suivre, peut-être qu'ils finiront membres ou ambassadeurs. Donc, créer des stories, utilise la bio, utilise Beacon, c'est une application gratuite et facile. Et c'est ce que j'ai fait cette année. Et tout le temps, j'améliore ça, je l'affine et je crée des nouveaux outils. Mais cette stratégie, vraiment, elle peut aider beaucoup de gens à devenir membres. Et c'est des gens, la plupart, je ne les connaissais pas avant. Dans toute l'Italie, j'ai de nouveaux clients. Je veux juste parler des nouveaux guest pass. Parce que cette nouvelle mise à jour, elle est juste ouf. Ce que la compagnie a créé pour nous, c'est incroyable. J'en ai pas utilisé beaucoup de guest pass, mais là, je vous garantis que j'en ai utilisé beaucoup. Ce qu'on peut faire, c'est offrir un teaser, en fait, un test. Et parfois, les gens sont là, regardent les vidéos. Mais peut-être qu'ils ne croient pas ou qu'ils hésitent à se lancer. Et ce que la compagnie a créé, c'est incroyable. Parce que le guest pass, c'est gratuit. Il peut l'essayer. Il peut avoir le visuel. Il peut l'essayer de nuit. Avec les mêmes réductions qu'un membre. Gratuitement. Ils peuvent essayer le produit. Ils veulent l'essayer. Ok, va. Prends ce guest pass demain. Pars un week-end dans un hôtel. Et reviens me voir. Et ça, c'est incroyable. Et ça peut vraiment t'aider à créer ton business. Et ça fait une nouvelle stratégie sur les médias sociaux. Tu peux créer des challenges. Je peux donner pour 2 personnes 2 nuits. Ça peut être une stratégie.
ti regalo questo pass, puoi vederlo. Perché ragazzi, la strategia qual è? È che chi è che prenota un viaggio per sole 2 notti? Et tu peux lui donner un espace, tu peux faire gagner un défi. Ok. Tutti prenotano almeno 3 notti, 4 notti, una settimana. Qui book que pour 2 nuits? Vedranno il sito, vedranno che i sconti sono veri. Stanno prenotando. Plein de personnes voudront booker plus que 2 nuits. Vabbè, costa 19 dollari. Ils essayent 2 jours. Minimo, ok. Oppure ti scrivo perché Plus, Elite. Et après, c'est 20 dollars. Quindi questo è uno strumento che adesso veramente con tutti Non, je veux essayer tout le temps, moi. cominciare a usare veramente molto, C'est énorme. molto bene e ci permette di avere una sorta di trailer di quello che è tutto quanto il nostro servizio. Questo è quello che mi chiedevano sempre, tantissime volte nei miei messaggi. Ma posso vederlo prima Et c'est ce que les gens me demandent. Posso vedere se Un test. Est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux l'essayer? Donc maintenant, ça va être possible. a quella che è la vostra strategia di vendita sui social media À partir du 1er novembre. quest'oggi, ok? E questo può essere veramente super utile per il nostro business e per aiutarvi a costruire. Et ça peut être vraiment super aidant pour ton business. Pour créer des clients, membres ou des ambassadeurs. Ok, me la ricordo questa cosa. E a oggi è il mio sponsor, a oggi è un 100k earner della nostra azienda, quindi hanno un valore questi pass. Adesso hanno un valore ancora più grande perché mostrano che straordinario servizio abbiamo in mano, ok? Quindi non solo ci mostrano a dei potenziali clienti quello che possono avere, ma mostrano... On peut montrer à quel point le service est incroyable. Et voir ce que les ambassadeurs peuvent créer, c'est incroyable. Ils peuvent économiser 60%. Après la pandémie, à ce moment-là, c'est génial. Dunque, questo è quello che volevo dirvi e raccontarvi appunto quest'oggi. Et c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plein de notes. Et une petite chose que je veux dire avant de clôturer ce call. Le MLM, à la différence de l'école, c'est juste que à l'école, on te disait copie pas. Ici, on te dit ce que tu dois faire, c'est inviter, présenter, closer, former, aller aux events. Si ça marche pour eux, tu dois suivre la stratégie. Et c'est la même chose dans les réseaux sociaux. Si tu vois quelque chose qui est viral, copie. Avec ta voix, avec ta tête, avec ton personal branding. Mais fais-le. Quindi se qualcosa è andata bene a me, può andare bene anche a voi e possiamo crescere tutti quanti insieme. On est une famille, on partage. Si quelque chose qui est bien pour moi, ben c'est bien pour vous aussi. Vi auguro di passare veramente una buona serata e di concludere quest'ultima Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Di promozione all'interno della compagnia. Pour fermer cette semaine de promotion, utilisez ça, développez bien votre business et on se voit une prochaine. Et on se voit à Florence, au United